Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd fa insyaallah ta'ala fi hadha an-nahar يوم الثلاثاء نعم الثاني من جماد الآخرة عام 400 وألف وستة وأربعين من الهجرة. نواصل قراءتنا في تفسير القرآن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. وفي اللقاء الماضي قد قرأنا تفسير الآية الرابعة عشرة. Kita telah membaca tafsir ayat ke-14 pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-15. Allahu yastahzi'u bihim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Qala ta'ala Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala akan membalas olok-olokan mereka wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka, ya'mahun, terombang-ambing. Wa hadza jazaa'un lahum 'ala istihza'ihim bi'ibadihi. Ini adalah balasan bagi mereka kaum munafikin atas istihza'ihim bi'ibadihi, atas olok-olokan mereka, istihza, terhadap hamba-hamba Allah, yang mana disebutkan di ayat sebelumnya kemarin, kalau jika kaum munafikin bertemu orang-orang beriman, mereka mengatakan kami bersama kalian. Namun ketika kembali kepada pembesar-pembesar mereka di dalam kejahatan, mereka mengatakan kami sebenarnya bersama kalian. Kami hanya bermain-main, mengolok-olok bersama kaum mukminin saja. Famin istihza'ihi bihim an zayyana lahum ma kanu fihi minasyaqa'i wal halatil khabithati. Termasuk bentuk istihza, olok-olok Allah Subhanahu wa taala, ya dalam ayat ini Allah sebutkan, Allah membalasnya. Ini dalam bentuk apa? An zayyana lahum. Allah Subhanahu wa taala menghiasi mereka, membuat indah bagi mereka maka nufihi minasyaqai wal halatil khabithah. Allah Subhanahu wa taala menghiasi menghiasi bagi mereka apa yang mereka maka nufihi, apa yang mereka jalani, minasyaqa, yang berupa kesengsaraan, dan al-hala al-khabithah, dan keadaan yang buruk, yakni berpura-pura. Allah Subhanahu wa taala menghiasi perbuatan mereka sehingga mereka tetap di dalam hal tersebut, hatta dhannu annahum ma'al mu'minin lima lam yusallitillahu al-mu'minina alaihim. Allah Subhanahu wa taala membiarkan keadaan seperti itu, hatta dhannu, sampai orang-orang munafik tersebut mengira bahwasanya mereka ma'al mu'minin, mereka benar-benar bersama kaum mukminin. Lima lam yusallitillahu al-mu'minin alaihim. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak menguasakan kaum mukminin atas mereka. Ya, kaum mukminin tidak menyerang mereka. Dibiarkan begitu saja bersama, hidup berdampingan. Wa min istihza'ihi bihim yaumal qiyamah. Ya, setelah Syekh menyebutkan, menafsirkan istihza, olok-olok Allah di dunia, Syekh menyebutkan
Termasuk dari istihza Allah, olok-olok Allah kepada kaum munafikin ini, yaumal qiyamah, pada saat nanti di hari kiamat, annahu yu'tihim ma'al mu'minina nuran zahiran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ma'al mu'minin, bersama kaum mukminin, nuran zahiran, cahaya yang tampak. Fa idza masyal mu'minuna binurihim tufi'a nurul munafiqin. Nah, tatkala kaum mukminin masya berjalan binurihim, dengan cahaya mereka. Ya, ini nanti di akhirat, di yaumul qiyamah, kaum munafikin dan kaum mukminin diberi cahaya. Dan tatkala kaum mukminin berjalan dengan cahayanya, tufi'a nurul munafikin. Cahaya kaum munafikin dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa baqu fi dzulmati ba'da nuri mutahayyirin. Sehingga mereka kaum munafikin akan tetap berada di dalam kegelapan setelah cahaya, setelah terang yang sebelumnya diberi cahaya kemudian mati, cahayanya padam. Mutahayyirin, mereka bingung di dalam kegelapan tersebut. Fama a'dhamal ya'si ba'da tam'i yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum al-ayah. Ini cerita dikisahkan di dalam surat Al-Hasyr atau surat Al-Hadid, afwan, di dalam surat Al-Hadid. Fama a'dhamal ya'si, maka betapa besarnya a'dhamal ya'si, betapa besarnya keputusasaan ba'da tam'i, setelah sebelumnya mereka berharap. Yunadunahum, disebutkan dalam surat Al-Hadid, mereka memanggil kaum mukminin. Orang-orang munafik memanggil kaum mukminin, alam nakum ma'akum, bukankah kami dahulu bersama kalian? Kaum mukminin menjawab, qalu bala, iya tentu saja. Akan tetapi kalian fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabatum. Akan tetapi kalian fatantum anfusakum, mencelakakan diri kalian sendiri. Wa tarabbastum, kalian meragukan ajaran Islam. Wartabtum, mereka meragukan agama Islam. Wa tarabbastum, mereka menunggu-nunggu kebinasaan kaum mukminin. Al-ayah, dan kelanjutan ayat. Sehingga di sini masih menceritakan keadaan kaum munafikin. Qauluhu wa yamudduhum, firman Allah, wa yamudduhum, membiarkan mereka. Ay yaziduhum, artinya yaziduhum, menambah untuk mereka. Fitughyanihim, di dalam kesesatan mereka. Ay fujurihim wa kufrihim, artinya fujurihim, kejelekan kejelekan mereka, wa kufrihim, dan kekafiran mereka. Ya'mahun, terombang-ambing, artinya hairuna mutaraddiduna, wa hadza min istihzaihi ta'ala bihim. Maksudnya adalah bingung, mutaraddidun, mereka bimbang. Ya'mahun ini adalah bingung dan juga bimbang. Wa hadza min istihzaihi ta'ala bihim. Ini merupakan istihza Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kaum munafikin. Allah menambahkan kefajiran, kefasikan dan kekufuran kepada mereka. Tambah fasik, tambah kufur.
Ya'mahun, mereka juga hairun, bingung. Kenapa tidak diadab? Kenapa dibiarkan begitu saja? Mutaraddidun, mereka bimbang. Nah, ini akibat perbuatan mereka istihza. Tsumma qala ta'ala kashifan an haqiqati ahwalihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kashifan yang membuka an haqiqati ahwalihim, menyingkap hakikat hakikat keadaan mereka. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan tafsir ayat ke-16 ini pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini terkait azab balasan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum munafikin atas perbuatan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sikap-sikap kemunafikan. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.